Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice to see you in our moment here. Hopefully, Allah will give us the healthiness, in this time, because I heard so many rumors which is scare, which is more scare nowadays, but it doesn't mean we have to stop from our activities. Okay, today I will discuss about understanding sentences too. Okay, look at here. Okay, recognize the complete sentences. Sometimes when we write a sentence, we have to know, is it incomplete sentence or complete sentence? For the example here, slip off the side of the road into the ditch in Karawang during a heavy rain. This is incomplete. Kalau kita baca baik-baik, if we read carefully, where is the incomplete one? Yang mana yang tidak komplitnya? Where is it? Kira-kira yang mana? Tahu-tahu ada slip off the side of the road into the ditch in Karawang during a heavy rain. Ini berarti yang kurang apa? Subjek, ya, subjeknya kurang. Nah, ketika kita baca yang kedua, maka subjeknya sudah ditulis di sini. The tractor while slip off the side of the road into the ditch in Karawang during a heavy rain. This is the complete sentences because there is a subject. Where is the subject? The tractor trailer. Slip is verb. And then, what should we do to recognize the complete sentence? For example, we have to recognizing relationship among ideas. Jadi kita harus mengetahui hubungan antara ide, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, itu berhubungan, tidak timpang. Artinya saling mendukung atau saling berhubungan. For example, 1, yaitu Sam wanted to see a movie, Sam stayed home and studies. Ketika kita mau menghubungkan dua kalimat tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah tetap saja kita membutuhkan apa? Conjunction. Ya. Conjunction atau transitional signalnya. Nah, ini although Sam wanted to see a movie, he stayed home and studied. Maka di sini adalah complete sentence. Tetap saja. Kenapa saya kasih kalian why I given you a lot of transitional signal and I always repeat it ya in every lesson because transitional signal is very important to recognizing complete sentences. Okay. Next. Nah, di sini core part, the rules of behavior are acceptable in our society. This is core part. Core part it is same with the supporting idea. Nah, untuk membuat dalam judul di sini, the rules of behavior are acceptable in our society, maka yang harus kita bahas adalah our society give the major effect in family. Yeah, the rules of behavior are acceptable in family. The family should give the affection to their children. The family should give the love to their children. Family should give the children need. The family give all the happiness and make them the happy person in society. Semua ini, this is the 6 core part which you have to do in your writing. Yeah, this is you have to discuss in your paragraph.
Jadi ini semua adalah yang harus kalian diskusikan ketika kalian menulis satu paragraf atau satu cerita tentang the rules of behavior are acceptable in our society. Itu. Maka ini semua saling berhubungan. Our society give major effect in family. Jadi ada family-nya gitu kan. Kemudian family juga. Jadi semua tentang family. Ya, family bagaimana cara membangun kebiasaan yang diterima dalam keluarga, dan itu keluarga adalah the small group in our society. Ya. Keluarga adalah small group in our society. Okay. Look at here. The paragraph can be descriptive or narrative. Okay. This is the differences between descriptive and narrative. Yang kemarin kalian tulis ketika menulis novel, is it descriptive or narrative? You have to remember it. Ayo. Ada yang menulis biografi? Ada nggak yang menulis biografi di sini kemarin ketika menceritakan soal novel? Bagaimana kita tahu itu naratif atau deskriptif? Di antaranya adalah jika naratif, the best or worst decision you ever made, a difficult experience living in another country, your best or worst day of your life. This is a narrative. Naratif itu apa sih? Naratif adalah cerita yang kalian karang, yang kalian suguhkan ke dalam satu tulisan, dan itu adalah hayalan atau semacam hayalan atau impian kalian. Ya kan? Your goals or plans for the future, a vacation you took, kemudian a vacation you want to take, this is narrative. Your life story, kemudian biografi juga naratif. Nah, termasuk naratif. An accident, a mistake juga naratif. Your life in the past compared to now juga termasuk naratif. Kemudian kalau deskriptif, contoh di sini adalah describe a person or people. Kemudian your family, a family member, your hero, a person you admire, deskriptif semua. Your boyfriend, your girlfriend, ya, someone who has had an influence on your life. Deskriptif artinya kita mendeskripsikan seseorang atau mendeskripsikan sesuatu dengan apa yang kalian inginkan. Kemarin ketika pertama kali, kalau tidak salah, in the first assignment in the writing, I have given you some titles. I have given you some title, which is you have to write, yeah. For example, your family. So your family, it could be descriptive sentence, yeah. However, if you choose a vacation, you choose a narrative. Okay, this is the differences between narrative and descriptive. Okay, look at here. Okay, I have given you this, yeah, in the previous lesson about the content. Content, you have to remember about topic sentence, supporting sentence, detail, example, and explanation, transitional phrases. Don't forget it when you write the paragraph. Yeah, simple and complex sentences, concluding sentence. Okay, simple and complex sentences. I think you have learned it if in the second semester. Simple and complex sentences. For example, when you write the simple sentences, you should use the grammar is simple present, yeah. But when complex sentences, you should transitional phrases, adjective phrase, adverb phrase, yeah, clause,
and so on, dan lain sebagainya. Itu udah saya kasihkan, kemungkinan ya ada lupa-lupa dikit lah ya. Kemudian concluding sentences, you know it ya. You have known it about concluding sentence, where is you use the transitional phrases for concluding sentences. Dan itu juga sudah saya kasih bagaimana kalian harus memakai concluding sentences, bukan hanya in conclusion. Ya, bukan hanya kata-kata in conclusion saja, tapi banyak kata yang bisa kita gunakan untuk concluding sentences. Okay, look at here. Sample paragraph outline, like this. When you try to write about the sample paragraph, so you have to give the question, some question where you have to answer, atau which is you have to answer it. For example, what is your favorite place? Where is it located? What can you see there? How did you find it? When did you find it? Okay, have you shared your favorite place with anyone or spent time there with someone special? If yes, with whom? When? If not, why not? How does this place make you feel? Nah, this is the outline of my favorite place. Contohnya di sini sudah saya kasih, harus outline saja sebetulnya ya. My favorite place is blah blah blah, which is located. I like to go there when I am alone, gitu kan? Or some friends, some female friend. It is amazing. It is amazing places with the beautiful decor. It has a good menu and a good what is it? And good place, gitu ya, homey place and homey place. When I am there, I always spend a time with a friend atau with some friend. I've always found this spot when I were atau when I go atau when I went to my family home, ya kan? I was there and fall in love and suddenly terserah. Kalau ini terserah kalian mau isi apa. Tapi this is the outline. Ya, this is the outline for you. Okay, and this is my example. Okay. My example here is my favorite place is my living room. This is different with the this one, okay? But I wrote it according to sample paragraph question this. Okay, my favorite place is my living room, and this is the narrative or descriptive. This is narrative, yeah. My favorite place is my living room in my house because it is a place with a lot of activity. This is a typical living room with a TV, co-chair, dining room, and bookshelf, but the people inside make it special. My daughter, my son, and my husband. I spend a lot of time there. It is the place where I spend my weekend talking with my family, watching movies, getting the latest news, and reading. My living room has been my favorite place for a long time. I have rarely shared this place with others outside my immediate family. This place makes me feel warm, cozy, and relaxed, and that is why it is my favorite place to be in the whole world. So this is the example, the simple paragraph for the title of my cozy living room. But I have given you this. This is very easy for you to try it at home or to try it when you are alone or when you have a little time, little time in your race or when you don't do anything, so you can
you can try to make a simple paragraph outline. Okay. Okay, that's all for today. Is there any question? I will stop sharing. Okay, guys, I will share this for you for the material today at Google Classroom. Okay? At Google Classroom. So, how about Sofian Man? Sofian, he can present next week, or I don't know. Have you asked him? Sudah bertanya ke Sofian kalau next week bisa nggak? Nanti WA aja, Man. Salman WA aja. Ya, semoga bisa. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini siapa? Semua hadir? Semua hadirkah? Tidak semua, Miss. Tidak semua ya? Coba, kalau gitu saya itu deh. Karena harus di absen. Bang Ilyas kayaknya nggak hadir ya? Siska juga. Bang Ilyas tidak hadir. Oh my God. Semoga Bang Ilyas nggak apa-apa ya. Semakin membaik gitu loh. Karena sudah negatif kan Bang Ilyas tuh. Ya. Masih drop kan. Oke, saya akan panggil aja. Narul Hayat hadir nggak? Nggak ya? Tidak. Narul Hayat ada nggak, Man? Nggak ada ya? Nggak ada. Narul nggak ada. Imron nggak ada. Norotun Nazifa nggak ada. Sofian ada, tapi lagi kerja. Salman ada, Agung ada, Empo ada. Putri? Wati mana Wati? Wati Putri ada. Wati ada. Putri, tapi ada itu doang, ikut Zoom doang. Mana anaknya? Salsabila ada nggak? Syaharani ada sini. Sarani. Halo, Sarani ada. Siti Fatimah ada. Siti Fatimah ada kan tadi ya saya lihat. di bawah ada. Oke, ada. Terus Nuraini ada. Reza ada nggak? Nggak ada Eza. Nggak ada ya Reza ya? Nggak ada. Reza nggak ada Reza. Enggak, Miss. Fitri ada nggak? Fitri? Hah? Fitri Fitri ada nggak? Join, Miss. Tapi dia kayak gagal masuk terus gitu. Dari tadi saya terima admit gitu, tapi keluar lagi, admit lagi. Takutnya terkendala di sinyal mungkin. Fitri? Ya. Fitri bukan? Fitri ya? Oke, Ayu Widya? Ayu Widya tadi ada. Ada. Ah. Iya, yuk. Ajeng ada. Ajeng ada kan tadi? Nah, itu, Miss. Oh iya, Ajeng. Oke. Budi Chandra ada. Right. Papa ada. Irsal nggak ada ya? Irsal Salsabil. Salah ya? Kirain Irsal Salsabil. Irsal salah. Adi nggak ada. Si Adi kemana, Zen? Adi kemana, Zen? Adi kemana, Neng? Tahu, Miss. Nggak tahu. Si Adi kemana? WA kamu nggak? Lah. Ayo, dia di mana? Dengan siapa? Ayo lo, Zen. Nggak tahu, Miss.
Aduh. Adi nggak hadir loh Zen ya. Bilang Adi tuh nggak hadir gitu. Monik hadir, Nisa hadir. Iya ini si Empok Siska kemana nih Empok Siska? Aduh, si Empok Siska nih nggak datang juga nih. Lembur kayaknya, Miss. Lembur. Lembur Oke. Dia, Miss. Hah? Kayaknya masuk kerja, Miss. Oke, berarti izin ya. Masuk kerja, Miss. Nih Adi nggak ada kabar nih. Reza juga nggak ada kabar. Reza biasanya kerja sih, Miss. Kerja biasanya Miss Eza. Reza kerja. Oke. Irsal juga kerja. I don't know. Oke, you don't know. Yes. No dong. Oke, Zen hadir. Bang Ilyas sakit ya? Masih sakit ya? Saya sakitkan aja deh. Atuh jangan sakit lah. Aduh, saya bingung. Kan aja. Izin kali, Miss, izin. Izin aja ya. Aduh, saya jadi serba salah ini kayak begini nih. Nidaul Hasanah, Nida. Nida hadir nggak? Nggak hadir. Hadir Miss. Wah, Panggilnya Blackpink, Miss, jangan beda. bagiannya Blackpink, Miss. Aduh, Blackpink. Aduh, saya adanya Blackjack. Aduh. Black box, Miss, black box. Itu Black box, Miss. Black box. Cuman serem banget ah. Zahratul Aini hadir. Hadir, Miss. Oke, Ibnu. Oke, Ibnu mana Ibnu? Hadir, Miss. Hadir, Oh. Miss. Miss. Aduh, Ibnu namanya kecil banget sih. Ibnu namanya kecil, jadi nggak kelihatan. Aduh, maaf ya, Nu ya. Gak apa-apa, Miss. Oke, Ibnu hadir. Padahal kamu harusnya presentasi ya, Nu ya? Iya, harusnya. Iya, karena partner kamu tidak bisa, ya udahlah next week. Tolong itu ya. Tolong Katanya, ditegaskan kembali. Jomblo dia, Insyaallah. Miss. Jomblo, Ibnu. Apa hubungannya jomblo sih? Kan kata Miss gak ada partnernya. Jomblo berarti. Iya. Kenapa, Man? Katanya kenapa, Kata Man? Ahmad Itu, Farhan, Man? insya Allah bisa di pertemuan besok. Oh, alhamdulillah. Oke. Guys, besok juga presentasi, kemudian saya kasih kalian kisi-kisi aja untuk final test ya. Final testnya apa aja. Kemudian saya tuh paling senang kalau ngasih kalian final test. Miss, jangan susah-susah, Miss. Saya sih enggak, hanya sedikit memberikan tantangan saja ya. Nggak susah, Pok. Cuma ada sedikit tantangan saja ketika saya memberikan jadi malu. Miss, jangan tantangan, tentengan aja, Miss. Aduh, tentengan mah Chandra itu biasa nenteng. Biasa nenteng dari Jenazah. padahal isinya nasi sama isinya nasi sama tempe doang ya Chan ya. Ya Allah, enggak lah. Itu kalau akhir bulan kata Chan. Kalau awal bulan mah enggak ya. Akhir bulan saya terasa, Miss. Ini tanggal berapa akhir bulan gimana sih Chan? Baru tanggal 19. Iya, kemarin. Semuanya Ayo, hari bulan bulan itu tanggalannya, Miss. Kecuali hari gajian aja, Po. Iya enggak apa. Saya setiap hari. Iya benar. Kecuali hari gajian. Kecuali hari gajian ya, Teh. Oke, gitu kita ingatkan hari gajian. Oke, yang tadi saya terangkan itu hanya tambahan saja, cuma deskriptif dan naratif itu masuk ke golongan mana gitu kan? Ketika kita mau menulis tentang our vacation itu masuknya kemana? Deskriptif. Kalau naratif itu biasanya biografi pun bisa ke deskriptif, bisa ke naratif, ya. Contoh, Chandra bercerita tentang my lecturer, gitu kan, dosen saya, maka itu masuk ke deskriptif. Jadi dideskripsikan, gitu kan. Jadi dosen saya, my lecturer
Ustadz Suprapto gitu kan. Maka deskriptifkan, itu namanya deskriptif ya, dideskripsikan Ustadz Prapto itu semampai, kemudian ya semampai artinya semeter tak sampai, kemudian orangnya ramah, kemudian sering memberi senyum, memberikan petuah-petuah yang agak-agak gitu ya. Nah itu deskriptif namanya, oke? Deskriptif itu menjelaskan berarti ya, Miss? Ya, menjelaskan jadi tipe seseorang boleh ya. Jadi tipe contoh sifat, karakter itu deskriptif. Jadi karakter seseorang. Chandra itu orangnya baperan gitu kan. Kemudian orangnya baperan tapi ramah, nah kan? Ramah, kemudian Rajin menjamah, Miss. suka menolong dan setia. Setiap tikungan ada mbok-mbok warteg maksudnya. Mbak warteg digodain sama Chandra biar di sono gratis tempe, di sini gratis. Miss kayaknya hafal banget, Miss. Kok bisa ngeramal, Miss? Miss pernah jadi mbak wartegnya. Jangan gitu, Pak. Ketahuan. Udah, gitu ya. Kalau naratif itu ya bercerita apa adanya tentang kalau kita mau bercerita tentang fiction. Science fiction itu masuk ke naratif, contoh tadi yang kayak Dylan. Dylan itu masuk ke deskriptif dan naratif juga dia. Kayak Dylan itu, cerita tentang Dylan itu kan sebetulnya adalah cerita pribadi, ya kan? Cerita pribadi sendiri. Gitu. Kemudian dituangkan ke dalam cerita. Jadi di situ ada dua sebetulnya. Ada chronological order itu masuk ke deskriptif. Sorry. Ya, deskriptif. Naratif juga masuk. Dia jadi masuk dua. Oke, is there any question? Ayo, Sofian benar-benar dia dimatiin nih. Monik, kayaknya Monik udah paham banget ya. Enggak. Aja. This is amazing. It is amazing. Bisanya gitu dong. Yes, it is amazing. Amazing. Miss mau nanya dong, Miss. Oke. Kenapa? Wati ya yang mau nanya? Ya, Wati ini, Miss. Ya. Selain fisik sama Fiksi. Miss buat deskriptif, apalagi ya, Miss? Kalau naratif, Deskriptif, buat Miss. Oke, buat deskriptif selain dari person, orang, Siska masuk. Tadi Siska masuk loh. Hilang lagi? Oh, enggak. Siska Kerja. kan udah saya izinin. Gak mau, Miss, bentar. Saya izinin tuh di absennya. Ya. Jadi saya rubah dong. Kerja, Miss. Baru libur besok. 8 hari kerja belum libur. Ya ampun, ya udah. Oke, Siska berarti nanti tanya Salman ya. Oke, Wati, tadi Wati nanya deskriptif, apakah harus orang gitu kan? Apakah harus orang? Tidak harus. Jadi kalau deskriptif itu kita mau bercerita tentang tempat, places, karakter tempat, kemudian kalau orang iya sudah tentu, sudah barang tentu ya. Kemudian tempat, maksudnya apakah tempatnya itu sangat bagus ataukah sangat menyeramkan. Nah, itu kita masuk deskriptif. Bisa masuk ke deskriptif juga. Ya. Atau deskriptif contoh kalau kemarin yang menulis tentang My Family itu masuk deskriptif. Jadi bercerita tentang gimana sih karakter orang-orang family di dalam keluarga kita itu seperti apa? That descriptive, ya. My father has a bald hair. My father has a teeny, ya kan? And then has a black skin. Kemudian has the brown eyes, the big brown eyes. That descriptive. Jadi kita harus semua terangkan. My mother is a beautiful woman. He has a long hair.
he has a little big, what is it? Big body, or she's fatty, atau kita bisa sebut dia gemuk gitu kan, she's fatty one, but she's the good pretty one in my home. Jadi itu deskriptif juga. Kemudian my home gitu kan, kalian bercerita tentang tempat, artinya kalian mendeskripsikan rumah kalian seperti apa. My home has have three rooms, and then I have what is it? We can call gudang gitu kan, punya gudang gitu. Kemudian punya teras gitu kan. Kemudian punya apa namanya? Punya teras di depan, kemudian punya teras di belakang, dan lain sebagainya. Itu deskriptif juga. That the place, ya. Oke. Watinya kemana keluar? Wati? Ya, Miss. Oh, ini. Ya. Ya, jadi kemudian tempat kerja juga bisa kok. Tempat kerja juga bisa. That's including descriptive. Ya, including descriptive. Tempat itu deskriptif. Masuk ke deskriptif. Yang buat sering Yang ketukar paling pas- deskriptif sama naratif apa sih, Miss? Oke, yang sering ketukar biasanya sebetulnya gini, untuk membedakan antara naratif dan deskriptif. Yang harus kita ingat, we have to remember about what is descriptive. Descriptive is description something. Mendeskripsikan sesuatu itu adalah masuk ke deskriptif. Tapi kalau naratif itu bisa pengalaman kita, bisa science fiction, itu masuk ke naratif. Bisa science fiction, itu masuk ke naratif, ya, masuk ke narasi, menarasikan. Kalau namanya juga narasi. Narasi itu kan bisa kita karangan kita, our plan, ya, our future, talking about the future gitu. How I can build my future, and then how I can reach the future, how I can why I should reach my future. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk naratif. Oke, next week akan saya berikan lebih dalam lagi tentang perbedaan antara bagaimana naratif sama deskriptif penulisannya, ya. Jadi nanti ketika final test kalian tidak bingung apakah kalian mau masuk ke naratif atau ke deskriptif. Oke. Reza masuk. Kenapa, Man? Today we have assessment, Miss. Yang tadi? No. Oh no. Apa-apa? I think. Okay, no, that's only your sample, ya. Oke. Oh wait, saya akan ini lagi. Tadi Reza kan izin. Reza udah masuk ya. Siska juga tadi udah saya izinkan loh. Siska, kenapa kamu masuk sih? Miss, Udah, keluar lagi. jahat banget, Miss. Udah keluar lagi sih. Tadi Reza juga udah diizinkan. Terus, Bang Giles memang izin ya. Oke. Oke, yang tadi, Man, maksudnya Salman itu apakah itu assignment, including assignment? No. Oke. It Alhamdulillah. is only a sample for you to write, ya. A sample for you to write only. So if you read my presentation today, my material today, please write it, try it, ya. Okay. Thank you very much. I think it's enough for today. Because I have told you that okay, we met on a little bit, ya. Hanya sedikit aja. Saya akan menerangkan. Iya, apa-apa aja. Okay. So there is no question anymore.
or is there any question? Enough maybe. Ayo Siska mau nanya apa sis? Itu udah dinilai, Miss. Astagfirullah. Oke, nilai sis. Baru datang Siska udah nanya nilai. Subhanallah. Betul-betul sisi teladan ini ya. Nanya nilai dia. Orang dari tadi saya ngomong harusnya kalian itu pakainya novel bahasa Inggris. Sayanya yang salah tidak ngasih tahu. Makanya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga. Iya, kemarin nanya Miss di Classroom. Google Class. Di Google Classroom karena Google Class ya Allah. Google Class. Ya, Classroom. Oke, karena saya setiap jadi gini, saya tuh dapat apa namanya sih pemberitahuan dari Google gitu kan di email. Sedangkan saya tidak setiap kalau udah hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu sudah saya tidak pegang. Saya tidak pegang. Tidak pegang Google Classroom, tidak pegang handphone. Jadi udah. Nah, kecuali except ketika saya memang mau mengerjakan sesuatu gitu kan, seperti koreksi untuk kalian. Nah, itu saya pasti bisa jawab langsung. Makanya ketika hari Jumat, Sabtu, atau Minggu, kayak Chandra, WA aja. Kalau di WA saya pasti bahas. Ya. Itu. Tapi nggak apa-apa, diskon buat kalian karena itu kesalahan dari saya, bukan kesalahan kalian. Jadi saya terima tugasnya, walaupun bahasa Indonesia, maksudnya novelnya bahasa Indonesia, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang kelas pagi, no exception. Tidak ada pengecualian buat kelas pagi, harus novel English. Mereka harus English ya. Seperti Sharon Sheldon gitu kan, Follow Kolho dan lain sebagainya dan teman-temannya. Kalau yang C itu saya diskon, banyak diskon. kalau yang itu mahasiswa malam banyak. Apalagi Siska, diskonnya udah di obral. Gratis. Iya, hampir gratis, bayangin man. 75% gitu. 99% Miss. Enggak, Miss, lagi diskonnya 800 perak. Kayak Shopee aja. Ntar Shopee. 99 perak. Astagfirullahaladzim. Udah. Itu mah kerjaan Siska itu kerjaannya. Di keranjang 100 gitu, nggak ada yang check out semua. Nunggu gajian, Miss. Masukin keranjang ada 100 gitu. Pengalaman pribadi. Enggak. Saya ada cuma 5 doang. Cuma 5 doang. Dan itu belum di check out, saya nggak mau check out, udah biarin aja. Supaya kayak anak-anak ada gitu. Di keranjang saya tuh ada, padahal nggak kepengen. Oke. Okay, man, I think it's enough for today. Okay, and then this material I will upload at Google Classroom, yeah, through Google Classroom, and e-learning maybe next week, yeah. E-learning maybe next week I will upload it at e-learning, but because your class is today is my material, so I will give it at Google, yeah, at Google Classroom. Okay, thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.